يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة في الله، ستدور خطبتنا اليوم حول عاشوراء. وما عاشوراء؟ عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم في التقويم الهجري. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان السبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ويقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وهو عاشوراء. والمعنى أنه يصومه صلوات ربي وسلامه عليه كله من أوله إلى آخره. هذا معنى الحديث، ولكن يخص منه يوم 9 والعاشر أو 10 و11 لمن لم يصمه كله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء في الجاهلية، وكانت تصومه قريش أيضا. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومونه، فسألهم عن ذلك فقالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصومه موسى عليه السلام شكرا لله ونحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصومه وأمر بصيامه. والسنة أن يصام قبله يوم أو بعده يوم، لما روي عنه عليه الصلاة والسلام
أنه قال صوموا يوم قبله ويوم بعده، وفي اللفظ يوم قبله أو يوم بعده، فهذا هو الأفضل أن يصام العاشر، لأنه يوم عظيم حصل فيه الخير العظيم لموسى عليه السلام والمسلمين، وصومه نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام، فنحن نصومه تاسيا لنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وعملا بما شرع عليه الصلاة والسلام، ونصوم معه يوما قبله أو يوم بعده مخالفة لليهود. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que la bonne fin appartient aux pieux et que lui, il n'a point de représailles si ce n'est contre les injustes. J'atteste que nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'unique, il reste sans associé. C'est de même que je reconnais que Muhammad, paix et salut d'Allah sur lui, est son serviteur et son messager à la fois. Ô Allah, salue Muhammad, bénis-le, de même que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui leur ont emboîté les pas dans la bienfaisance jusqu'au jour de la résurrection. Après ça, mes frères en islam, je vous enjoins à vous et à ma personne à la crainte d'Allah et à la soumission totale à ses ordres. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran: ô vous les pieux, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez que lorsque vous êtes des soumis. Très chers frères en islam, notre sermon d'aujourd'hui tournera autour d'Ashura. Ashura, qu'est-ce que Ashura? Ashura est le 10e jour du mois de Muharram, le mois que nous vivons actuellement dans le calendrier Hijri, c'est-à-dire le calendrier qui a débuté tout juste après le déplacement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de la Mecque vers Médine, au moment où les Quraysh lui ont chassé au prix de sa vie. Ashura consiste aussi à une date à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire à Moïse sur Pharaon. C'est pourquoi Allah a dit dans Sourate Yunus, je cite, et Moïse dit: ô notre Seigneur, tu as accordé à Pharaon et ses notables des parures et des biens de la vie présente, et voilà, ô notre Seigneur, qu'avec cela il égare les gens loin de ton sentier. Ô notre Seigneur, anéantis leurs biens et endurcis leur cœur, afin qu'ils ne croient pas jusqu'à ce qu'ils aient vu le châtiment douloureux. Il dit: votre prière est exaucée. C'est Allah qui répond aux invocations de Moïse au moment où il implorait. Pharaon a fait beaucoup de stratagèmes contre Moïse et les croyants. Alors Moïse, affligé, a levé ses mains vers Allah subhanahu wa ta'ala et a demandé expressement ces invocations que nous venons de lire, au moment où Haroun, son frère, disait Amin, Amin, Amin. Sur ce, Allah subhanahu wa ta'ala de répondre: votre prière est exaucée. Restez tous deux sur le chemin droit et ne suivez point le sentier de ceux qui ne savent pas. Et nous fîmes traverser, c'est Allah qui dit, et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimitié. Puis, quand la noyade lui atteint, quand Pharaon fut noyé, c'est ce qu'Allah nous dit. Il dit: je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël. Et je suis du nombre des soumis.
Allah de dire, c'est maintenant que tu dis cela, alors qu'auparavant, tu as désobéi et que tu as été du nombre des corrompus. Nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes d'avertissement. Sourate 10, c'est-à-dire Sourate Yunus, du verset 88 au 92. Le messager d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui, de dire: le meilleur jeûne après Ramadan est le mois d'Allah, c'est-à-dire le mois de Muharram, qui est Ashura. Le mois de Muharram renferme le 10e jour appelé le jour de Ashura. Et le sens de cet hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de nous dire est que le messager, paix et salut d'Allah sur lui, jeûne tout le mois de Muharram du début à la fin. Mais il est réservé les 9e et 10e jours ou les 10e et 11e jours à ceux qui ne jeûnent pas entièrement, c'est-à-dire tout le mois de Muharram. Le messager d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui, avait l'habitude de jeûner l'Ashura à l'époque pré-islamique. C'est-à-dire qu'avant même l'islam, le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, jeûnait Ashura. Et les Quraysh y jeûnaient également. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine, il trouva les Juifs qui y jeûnaient de même. Alors, il les interrogea à ce sujet et ceux-ci dirent: c'est un jour où Allah a sauvé Moïse, que la paix d'Allah soit sur lui et son peuple, et en a anéanti Pharaon et son peuple. Alors Moïse a jeûné ce jour-là pour remercier Allah, et nous jeûnons ce jour-là aussi. Sur ce, le messager d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui, déclara: nous sommes plus en droit de réclamer Moïse que vous. Alors il a jeûné et a ordonné son jeûne. La sunna consiste à jeûner la veille ou le jour d'après, c'est-à-dire jeûner le 9e et le 10e, ou bien jeûner le 10e et le 11e. Il fut aussi rapporté par le messager, paix et salut d'Allah sur lui, qu'il a dit: jeûner la veille ou le lendemain. Il vaut mieux aussi de jeûner le 10e. Si vous n'avez pas pu jeûner le 9 et le 10, ou bien le 10 et le 11, faites tout au moins pour jeûner le 10 seulement. Parce que c'est un grand jour au cours duquel une grande bonté s'est produite pour Moïse alayhi salam et les musulmans. Notre prophète Muhammad, paix et salut d'Allah sur lui, l'a jeûné. Nous le jeûnons à l'imitation de notre prophète, paix et salut d'Allah sur lui, et conformément à ce qui lui a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères en islam, Ashura, c'est, je pense, mardi. Si nous pouvons jeûner le lundi et le mardi, ou bien le mardi et le mercredi, ça va dans notre intérêt. Car le messager, paix et salut d'Allah sur lui, a dit que le jeûne du jour d'Ashura peut faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne de nos erreurs, de nos péchés d'une année tout entière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin et qu'il nous donne la santé de faire afin que nous puissions aller à bout de toutes les obligations et même les actes surérogatoires qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés par le biais de son messager, paix et salut d'Allah sur lui. Qu'Allah fasse de nous de ceux-là qui acceptent et mettent en pratique les recommandations de la sunna.
وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد مالومبا سورك ونيني دده كنيوم دده خطبة بازنا سودة ساتي سساترنا كتا بي إسوتينا إسوويني دينا دنا سودا نمبوبو بدلو تانا بلغو ردالا صلاتو دنجلي دين بعد راند محمد صلى الله عليه وسلم إسورو كباني إيل كندالي روزي نادي يال جرمانجي na ede sahabiwa na umbarnga kataben balenna wa kazolanna hal kiyama sim jamo esuru ko ni duda walota sinjere de hutuba kiyara se dise soto bonun de sere esuru ko kon de se fasida voze da de obi obi di chele so jamo so zere e so zere wombuna ko ero alheri de dare e so zere we yeli kuru se yele chutawa e so da so zere alota belabu warozna dede khutuba tombuna ruge sekan matnada baya isa ashura ashura wogabaya ashura ngasi dede adini da de beni edero du kada ngabaya muharram ken kede wafu wuragabaya ashura ken wafu wuradende ga alamirna kurwala kila doni ke gorse kalana soro kubano amat ke de ton qur'an da surat yunus padin bo aya ni naza na lituzu hale ni naza na salana na tele gada do biri da sa sande musa satu ki fir'auna wa mirkaina alayhi salam ande musa alayhi salam fir'auna wa mirkaina malwan ba bimana bani israila wa womba barnga bofu ande musa na malwan baga bage e sokodo nga balambauta fir'auna de chuta wa zani min warozi ande musa wa lay wazu ewe e kona che fir'auna kabisina che e bisina che fir'auna tulu kagana che bizani min ga ande musa agbaze noze anga so virda sande musa se ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم سيسي سوركبان إسي عند موسى سي دادون سو إنك سنيوني نابلة سويني آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا سنيوني جلنا فرعون نداورن بيا kawa wade kunarnga nyugu birnga mvawe lide nya vawe ila dawaram biya lide on bodi kowro we bilage ado warnga buwa josinare wana sisiri wana patna wa birnga buwa jo dunia da rabbana amadatu balaba to ko balna buru li yudillu an sabilik
ben dalesna iranya den baw daga balle zewo nya den baw da rabbana tmis ala amwalihim bilana so nudi bede arziki kan washdud ala qulubihim kan yelbu mbi tas ala doni yelbu mbi tas ala doni fala yu'minu hatta yaraw al'azab al'alim in ka yelbe de zinya hal ba zire lusa azaba kan yazna anaga so se kodi ujibat da'awatukuma melene ande musanya na ande bi arona mamu de sononde ba mu nabe de aba musolonde yalla sakar ge yalla tara so kodi ujibat da'awatukuma mamu de sononde ama fastaqima zambe sezi wala tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamun ikofu wo mbaba sina borno bedena bawo atel galawa yesibanya beziu kama zoe sesibam muda zolonde bilana dal lega dal lan taratar ay kala bele wala tattabi'ani alladhina la ya'lamun milani kana zambe sezi ikofu mbaba sina borno bedena bawo nyana ba jam so do bilana bilabu woro gada du soro ko wano dande bi Musa sisale bani Israila warangan lena tede bokon bawo bende bokon batalagu wanjo to ndam bezin dasibuwa mbala yo boda ndamungel na dawe to be wado woro be garange abe guda ci anduni yendi ci na kadaz bollanda fitina ci do sai mo mana madoga ce ande Musa su mana madoga ce sebetana bo suna so darabu wana bole ande Musa na idan baranga basubu anda ben dasi Firauna na dan ba badalana kemelan chonya zikace bu joya zai rozga badulun bawo ha umma be de nya san danani so nya mazna belage kunu dukuwa do ko jo kana ke demba basu biyele sawro ko woni su wajawazna bi bani israila al-bahra fatba'ahum fir'auna wa junuduhu baghyan wa adwa حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين إسوسي وجاوزنا ببني إسرائيل البحر ngame dasna andabi bani Israila wa tenku me yelbe tasibuwa fa atba'ahum fir'aunu wa junuduhu nga fir'auna na ede so jawabo govuwe bagyan wa adwa baba govuwe na zisere na badare bugufuwe hatta iza adrakahu al-garaku hal satunki fir'auna weliri lenda qala wagagbana ngasese amantu medeziyo annahu sese la ilaha illa alladhi wuruna rufai ballangai bauta fa sede weni amanat bani israila wa wedezina eso da vai no chantosi illa allah bede jayge ande Musa da sulundi so wondan se kodi ujibat da'awatukuma sachi kamamu mi da sulundi so onjole de bil ande wi wondi fir'auna wala kuju taru halwe lillim e kagbanyo fe filma de zibama anyin donte sisime dezi sisu and wondi so we ni bani israila we dezi na nyoni belana emwa vuze mode nga so saala ana le rogatele wakoda aseita bekanyan yesna man yesnya nyanye ziu kabla wa kada
wa kunta minal mufsidin nyowo mbabo vorsila dona bolota le doga tele be we mbusuma badama la nyana a fal yawma siyana sinje me yelitina dinyara na arga amada banna nyo fal yawma nunajika bi badanika sinyomal le zenya de tono pa meroze litakuna min liman khalfaka aya mbisi wo mbasi wo kono nyo worona chow bongon bembe nya wa inna kathira isidabatayo minan nasi irada an ayatina mo so mede aya wa lagafiluna belebede ndezite biyelna ashura uraga be labele bawon go bozen feri siro du cinde wo fumele biyela rasul sallallahu alaihi wasallam se rodinar ngada ramadan basi roduna rufai ida de fokete choso kazo bitala irodu indo edarona enaba ya muharram ango idaga ashura we hadisi kida kutolu se annahu sallallahu alaihi wasallama kana yasumuhu min awwalihi ila akhirih ande sallallahu alaihi wasallam wajono wa fakiro duche ninge kada alkadezia yana bilage hadisi kida kutolu ama iswalisi wombire worana doro walisi wombiya na bere belaba na bele tasi'u wa ashiru wakenire na wofu yangu wofu na wofu na nidi becele wombaba dambeze bo foke iro duru ngana ande muhammad sallallahu alaihi wasallam wo boka ashura ge do adini to kontana bika kureisha waranga wo boka ashura satu ka rasul sallallahu alaihi wasallam wa dal medina nanga wo mona yahudu wo boka ashura ngawa bozo wesu roga mu boka ashura nga beveri esura dendige sawro kuban wala fir'auna halaka bikalize ande musa alaihi salam na idambar nga kata alafiya biyele membo vokbele bidawre kama ande musa vokbele bidawre naga ande muhammad sallallahu alaihi wasallam se nahnu ahqqu wa awla bi musa minkum dadan dina musa bi kazamiya dado mona de maze ande musa bi kelme fasomahu ngande go vokora den wa amara bi siyamihi nga wala foro so vokora den de bilana sunna dana ande we verda sese do foke wore wokenire wore na do foke wo fu wore ya do foke wo fu wore na do foke wo fu nani de wore kama hadisi wa gona wele ande muhammad sallallahu alaihi wasallam wa matablana bil na do foke bela bi de wore den de arwa bezi foke wo fu wore ke kama da bezi foke wo kenire ya da bezi foke wo fu nani dina ngo foke wo fu wore ke se ben jangi ide yesete beneranga pilam biyelna womburo za rasul sallallahu alaihi wasallam wo do se do fokke wo kenire do fokke wo fu ya do fokke wo fu do fokke wo fu ni dina de leena dan dina yahuduwa be kala nya zidana yahuduwa da dano do dallan tmer ko donde yahuduwa bele bana bande da dana dande soro ko woni fuz ala mirwa cilida inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد جمع صوني لدى كنيوم بني دا بازي دونا ومداي سبين دين غانا سوچدا binje so fozi cheleda so ile binje lada kazo bi chazibin deninga da zolo so ile de so zire tasi binje bi chazibin deninga so fada la fia bi chazibin deninga fada arziki bi chazibin deninga fada tele bi chazibin deninga fada so zire bi chazibin deninga da zolo so wombir nga da jabi bin deninga do yubena so fozi bi cheleda binje do tiri tasira zolo da do sawro ko bane iyele kadezia wala kazo
iyele kede ziala kazo bawro nde asaido doze wumbube seda chena boroze alazi saka na gobe mu barnga kwata badina tumar naga halda dalasin yana sauru ko bane edwal barka eso pazowe wumba bo se banyoze de dona so pazowe eso do daranga bida eso tasbe dar ziki wumba barnga be de biye wa so de dar na dana dan zolo so ba kanye ga bojozi so bisene kalidi so fadana wa aljanna so fada duniya kazangi fada lahira kazangi jamo liyo wa monada kanabele inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dogo bubayai alaji idrisu badasna dadarna ige tafsir dace wa bisse lilli daranga sede bisna benabele sese wa bisse isojo isoilo ebeze ade de juma dende ide ka zainai so de ne ka vezi de dara ka de ande da alazi di subadase bawoni nyina na himma ke kobiri de tonda bawoni nyina ina ko kare kobiri de nyosida zole kobiri wazna kobiri umbi tabelana kobiri bobe zanda malondi bobe zanda tim ibobe zanda na edamuze wala bide ko kare isoko ichenai ida musiba anya de kana iso yele wahalon kuwa la musiba kan kida di suruna so wajai nyazo wajande bi ayubana iso chai nyazo wajande bi ayubana dan suluda do isoro ko bane se yele do komone aljanna da iso do komone aljanna da jamo darnga de diz cina aljanna ga dan jadi so ko irke seda jamo so yo zumana me aljanna da so ile dana de muhammad sallallahu alaihi wasallam liyoza aljanna da allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab إنك أنت الوهاب اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا فأنت علينا قادر اللهم التف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.